టీవీ న్యూస్కు స్వాగతం. నేటి వార్తలు. 10 గంటల్లో చూడకుండా పవిత్ర ఖురాన్ గ్రంథం పఠనం. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులో మద్రసాయే దారుల్ ఉలం సబీవుల్ ఫలాహ్ నందు చదువుతున్న ఓ విద్యార్థి ఆదివారం నాడు కేవలం 10 గంటల సమయంలోనే పవిత్ర ఖురాన్ గ్రంథాన్ని మత గురువుల సమీక్షంలో చూడకుండా పఠించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మత గురువులు మౌలానా యూసుఫ్ సాబ్, మౌలానా ఇలియాస్ సాబ్, మౌలానా అతావుల్లా, మౌలానా అబ్దుల్ హఫీజ్, మౌలానా అబ్దుల్ రెహమాన్, మౌలానా జాకీర్ హుసేన్ సాబ్, హాఫీజ్ ఇనాముల్ హసన్, మద్రసా ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ నజీర్ అహ్మద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 9 న్యూస్తో రిపోర్టర్ నూరుద్దీన్. हर साल हमारे मदरसे के तलबा का एक मजलिस में कुरान मजीद सुनते हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, उनके इल्म में और तरक्की अता फरमाए और अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं मौलाना अब्दुल हफीज साहब को बड़ी तमाम बरकतों से गुजारिश करता हूँ और खुशी पता चले। मौलाना इलियास साहब सामने आए, आपकी रोमान खुशी की जाएगी। ऐसा विक्रम किया जा रहा है। बारकल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ 2-3 नसीहतें फरमाएं। وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मैं इस पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और मदरसे हाज़ा के असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा और भाई और बुज़ुर्ग दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी और मसरत का दिन है, क्योंकि आज जो ऐसे तलबा जिन्होंने एक नशिस्त में फजर की नमाज से लेकर इशा तक तकरीबन 30 पारे 6666 आयतें उस्ताद के सामने बैठकर रोज़ाना सारा कुरान करीम सुनने का अल्लाह ने इनको तलबा को शर्फ बख्शा। अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों को अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों